सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार, श्रावण मास कृष्णपक्ष कर्कट 14 दिन। आज तिथि और नक्षत्र नवमी संध्या 5:56 पर्यंत, द्विजा नक्षत्र दिवा 10:55 पर्यंत, मेषचंद्र दिवा 4:45 पर्यंत, सूर्यदर्शन 5:22 और सूर्यास्त 6:22। आज मिथुन राशि घात 12 और आज मेष राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7:08 पर्यंत, दिवा 10:35 ठारू दिवा 1:10 पर्यंत, दिवा 3:45 ठारू अपराह्न 5:28 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज लाउ और दिवा 5:56 पर कलम्बी भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम में सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। पूर्व योजना अनुसार कार्य करिबारे कोनोसी ना कोनोसी बाधा उपजिब, यात्रा आदि खर्च बढ़िब, कोनोसी निकट संपर्क आपनक प्रति विश्वासघातकता करिपारंती। सेथिपई आज आपनकु काहारिको भी आवश्यकतार अधिक विश्वास करने ठीक नुहे। निजर कौन भी गुप्त कथा काहारिको भी कहतु ना, यह द्वारा समस्या पड़े। इच्छा न थाई भी कौन गोटे कार्य बाध्य होई करने को पड़ो। हठात कौन कलह आदि जड़ित हो पारती, से सावधान रहतु। योजन त्रुटि देखादेव, बंधु सहयोग मिलिब नहीं, अवांछित परिस्थिति उपजिब, आर्थिक अवस्था परिवर्तन देखादेव। वृथा आलोचन समय नष्ट कर पश्चाताप करेंगे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सहयोग मिलिब नहीं, परिश्रम वृथा हेब। मित्रों मिलता धोखा आपंकर चिंता बढ़ाइब। दान धर्म और सेवामूलक कार्य करने तथा निज कथा न भावी अन्य मानक पई किछि करबा आपनको शांति प्रदान करिब। मन विचलित रहिब, स्वास्थ्य सामान्य खराब रहिब। तो आज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिब। पारिवारिक जीवन में बुझामणार अभाव देखादेव। अचानक कलह पड़ पारती, बाध्य होई अकार्य करिपारंती। तो आज विशेष भाव में कुसंग और खराब मित्रों दूरे रुहतु। पारिवारिक जीवन में नाना समस्या मान देखादेव। आज कौन बड़ निर्णय नेबा पूर्व अतिकम 10 थर भाविक पड़ो, कारण आज आप किसी भूल निर्णय करिपारंती। आमोद प्रमोद प्रति आकर्षण बढ़िब। जानवाहन में यांत्रिक त्रुटि देखादेव। पड़ोशी मान संपर्क में तिक्तता देखादेव। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करंतु और भगवान को निकट में बेलपत्र और सुबासित धला फूल लगी करंतु। और आज आप कौन भी कम तरतर हो कौन निष्पत्ति नियंतु नहीं, यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। भाई भाई मध्य मनोमालिन्य देखादेव। तो आज किसी भी कहवा पूर्व अति कम 10 थर भावतु, कारण आपंकर भल कथा भी लोक खराब लगिपे। अर्थर अनर्थ घटीपे, मानसिक उद्वेग बढ़, किसी अप्रिय परिस्थिति पड़ पारती। कौन करेंगे और कौन करेंगे नहीं एपरी किसी परिस्थिति पड़ पारे, कारण आपण द्वारा भूल हो पारे। व्यापारी मानू सामान्य धन लाभ में संतुष्ट होगा पड़ो। कौन गोटे कारण मन में सन्देह उपजिब। पिला माने अबाध्य हेबे, पाठपढ़ा सठिक भाव में मन लगे पारे ना। तो आज जो भी कार्य करेंगे भावी चिंती ही करने आवश्यक। दाम्पत्य जीवन साधारण रहिब, मुंडरे सामान्य भारीपण रहिब। आज दिनटी आपंप मिलामिशापूर्ण रहिब। बंधुवर्ग में अप्रिय हो पारती, व्यवहार बढ़, मर्यादा हानिर आशंका बढ़, विचार में विभ्राट घटीपे। दिनर अधिकांश समय कौन गोटे चिंतार रही पारती। कहार स्वास्थ्य को नहीं आप दुखर रे। कोर्ट कचेरी मामला आपंकर विपक्ष में जापे। चापर पड़ कार्य करेंगे। कौन शारीरिक कष्टर जोग बनुअछि, से आज आप जानवाहन चलवा समय विशेष सावधान रे और बाहर खाद्य पदार्थ और कुसंग ठारू संपूर्ण रूप से दूरे रहा पड़ो। पूर्व योजना सठिक समय कर बाधा उपजिब। आज कलहर संभावना रही। तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। हठात किसी भी करंतु नहीं, समय को एपरी भाव में ही जीवाक दिंतु। आशा करथिबा दिगरु अर्थ प्राप्ति में बाधा उपजिब। शत्रुतार अपदस्थ हो पारती। कौन गोटे दुखद समाचार शुणा को मिल पारे। प्रायतः प्रत्येक कार्य किसी ना कि बाधा उपजिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप निजर भोजन गोटे रुटी
ପ୍ରଥମରୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ବା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଠପଢ଼ାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହାୟତାରେ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି କଥାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଦୌ ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି କିଛି ବୃଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ଘଟିବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ଉଦାସ ପ୍ରକୃତିର ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି କଥାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ, କାରଣ ସମ୍ମାନହାନିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୌନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ବାକି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଓ ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେବଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ଚୋରି ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଆଜି ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଭାତୃ ବିବାଦ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜିବ। କୁଟୁମ୍ବ ହେତୁକୁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭୟ ଉପୁଜିବ। ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି, ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଭଲ ରହିବ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ।
व्यापार कौन नुआ अनुबंध हो पारे। जीवनसाथी उन्नति जीवन में मधुरता आसब। महिला मानक किसी खास खुशी अवसर मिल। कारोबारी को धन लाभ हो। आर्थिक मामला को नहीं यात्रा सफल हो। जीवन साथी आपन को बहुत प्रशंसा करेंगे। कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। आय उत्तम रहिबो। आर्थिक स्थिति सुधार पाई कौन नुआ योजना करिपारंती। क्यारियर क्षेत्र में आज आप सफल रहिबे। आज आपन को कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। आज आपन को कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। चाकरी किंबा बिजनेस सहित जड़ित कौन से बड़ निर्णय नेबाकु चाहती तो नहीं पारंती। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो। आज आप सकारात्मक विचार संपन्न रहिबे और जे कहीं भी आपन प्रति प्रभावित रहिबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे बरपत्र नियंतु और से केसर द्वारा निजर मनोकामना को लेखि बही जाउथुवा जलराशि प्रवाहित कर दिंतु और आज आप कहार भी हृदय में दुख दिंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना। जंजाल एड़ाइबार चेष्टा दिनटी कटिब। जोगाजोग विफल हो। लक्ष्य दूरे जीव। मनर बल कमिब। पड़ोशी मान संपर्क में मनोमालिन्य देखादेव। आज कलहर संभावना रही। तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। हठात किसी भी करंतु नहीं। समय को एपरी भाव में ही जीवाक दिंतु। आशा करथिबा दिगरु अर्थ प्राप्ति में बाधा उपजिब। आज अधिक धैर्यर आवश्यकता पड़िब। चाकरी और व्यवसाय उभयों पर आज दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिब। इच्छा न थाई कार्य करने को बाध्य हेबे। पिलामाने जिदखोर स्वभाव रहिबे। पिलामानक पय मध्य चिंतित रही पारंती। अचानक कौन क्षेत्र सम्मुखीन होगा पड़ पारे। तेबे आज कौन अजणा लोक द्वारा उपकृत हेबे जहाँकि आपणकर भविष्य लाभकारी सिद्ध हेबो। धैर्य और साहसर सहित कार्य कले प्रत्येक कार्य सफल हेबे। आज आपणकर दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिबो। माली मुकदमा हेबार खबर प्राप्त करि पारंती। शत्रु आपणकर विरुद्ध रे षड्यंत्र करि पारंती। पितृक संपत्ति पई व्यस्त रहिबे। कौन गोटे कार्य आस्था हराई पारंती। स्वास्थ्य चिंताजनक रहिबो। सेतिपई स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। लव लाइफ दिनटी अनुकूल नुहे। यथासंभव आज उभयों दूरे रुहतु। आलस्य वृद्धि पाइब। कर्मक्षेत्र में समस्त कार्य उचित समय न होगा कारण मन विषर्ण रहिबो। महिला मानक पई दिनटी साधारण रहिबो। दाम्पत्य जीवन में किसी छोट छोट समस्या देखादेव। अजथार सम्मानहानि घटिपारे। व्यवसायी मानक अल्प लाभ सन्तुष्ट होगा पड़ो। मोहरे पड़ी कौन अकार्य करिपारंती। सेतिपई सावधान रहंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे तंबा पत्र जल भरी एवं से अल्प लाल चंदन पकाई भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु और आज आप ब्लैक कलर को अवॉइड करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु तुलाराशि विषय जाना। पाख पड़ोशी मिथ्या निंदा अपवादर शिकार हो पारंती। तो से सावधान रहंतु। विद्यार्थी मानक लगी दिनटी साधारण रहिबो। नाही अधिक भल नाही अधिक खराब। परोपकार करी अपदस्थ हेबे। कार्यभार वृद्धि पाइब। ऑफिस रे वातावरण अशांत रहिबो। किछि गोटे सामान्य घटनार द्वंद्व उपजिब। सेतिपई आज आपनको विशेष भाव में बाक संयमर आवश्यकता पड़िब। दिन सारा व्यस्त रहिबे। आज आप सामान्य क्रोधी जनाजिबे। चिड़चिड़ा स्वभाव देखादेव। टिके टिके कथार रागिजिबा भली स्थिति उपजिब। तो सावधान रहंतु। जो भी कार्य बा निष्पत्ति नेउछंती भल से चिंता विचार करके ही नियंतु। बड़ धरणर परिवर्तन निष्पत्ति और निवेश ठारू आज दूरे रुहतु। प्रत्येकटी क्षेत्र में सतर्कतार आवश्यकता रही। निया और पानी प्रति सतर्क रुहतु। जानवाहन चलवा समय अधिक सतर्कता अवलंबन करंतु और कौन भी रिस्क ना भली कार्य दूरे रुहतु। आज दिनटी आपण लगी साधारण रहिबो। स्वास्थ्य हेतु किसी समस्या देखादेव। मुंडरे भारीपण रहिबो। आखिर आज विशेष जत्न नियंतु। आज दिन में मोबाइल रे किंबा कंप्यूटर आदिर अधिक प्रयोग करंतु नहीं। कष्टे मष्टे अनिच्छा सत्वे कार्यनिर्वाह करेंगे। आय तुलन में व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रहिबे। व्यापारी माने निजर व्यापार को बढ़ाइबा किसी स्थान को जीवाआसिबा करने को पड़िपारे। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिवारे किछि बाधा उपजिब। जीवनसाथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा दे पारे। सेतिपई आज आपण कटु शब्दर व्यवहार करंतु नहीं और अन्यर मन में कष्ट होगा भली शब्द भूल भी कहतु नहीं, ना तो समस्या बढ़ी पारे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे मंदिर दर्शन में जातु और सेठारे घीर दीपटीए जालतु और आज आप लाल रंग को अवॉइड करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु विचाराशि विषय जाना। व्यवसायी मान लगी दिनटी शुभ। व्यवसाय यथेष्ट उन्नति अनुभव करेंगे। भविष्य योजना प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित हो पारंती। परिवार मध्य स्नेह और भल पाइबा वृद्धि हेब। कहार साहाय्य सहयोग आपण लाभकारी सिद्ध हेब। किंतु आज आपण कहा भी
ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଊର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଉପୁଜିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି କେବଳ ଧନ ହିଁ ଖୁସିର ଚାବି ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଜଣାଯିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏହି ସ୍ତରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ଉପରେ ବି ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଫଳ ଦେଲା ପରି ରହିବ। ବ୍ୟାପାରକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଚାରିଦିଗରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟ କଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଫିସ୍ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନଟିଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସୃଜନାତ୍ମକ ବି ଅଟନ୍ତି ଓ ନମ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ରଖିଅଛି। ଚାଲାକିପଣ ଓ ଅଭିମାନକୁ ନିଜ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୃହରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରର କବାଟରେ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱସ୍ତିକର ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାମାଜିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ବିବାହକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ଭାଗ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଚାଲୁଅଛି। ତ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ବି ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ତା ଓ କୁଶଳତା ପରି ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନ ଚାଲି ଅଲଗା ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସଫଳ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଓ ଅଳ୍ପ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବାରୁ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ଉଦାସ ପ୍ରକୃତିର ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ। ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପାରରେ ନିଜର ପ୍ରଖର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଓ ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ।
छात्रଙ୍କୁ शिक्षकों साहाय्य मिलिବ। बैंक और बीमा कर्मचारी दिनटी अत्यंत शुभ। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप घर छात उपर कि घर बाहर दुईटी पात्र गोटे पात्र जल और अन्य पात्र 7टी प्रकार दाना मिसाई बाहर रखिदिंतु और आज आप कौन अचिन्ह व्यक्ति सहित जुक्तितर्क करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। आसतु कुंभ राशि विषय जाना। आज कलहर संभावना रही तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करूँ। हठात किसी भी करूँ ना। समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। आशा कर दिगरू अर्थ प्राप्ति में बाधा उपजिब। अधिक परिश्रम करेंगे किंतु परिश्रम अनुଯାयी फल प्राप्ति भाव में किसी न किसी बाधा उपजिब। मान सम्मान उपर आंच आसब। से आज संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठार दूरे रुहतु। बरम एकाकी रुहतु किंतु खराब मित्रों सह आज बिल्कुल भी मिशंतु नहीं। कारण आपण अकारण ही समस्या भितर को छंदी हो पारती। मनर कथार न जाई विवेकर सहारा नियंतु। भूल हेब नहीं। आज किसी भी कहवा पूर्व भल से चिंता विचार करंतु। कारण केही आपनकर कथार अर्थ को अनर्थ करिपारे। आज समस्त गुरुत्वपूर्ण निर्णय को ध्यानपूर्वक नियंतु। शीघ्रता करंतु नहीं। छात्र छात्री माने विशृंखलित हेबे। समय अपचय करी पश्चाताप करेंगे। व्यवसायी माने घोर प्रतिद्वंदितार सामना करेंगे। दाम्पत्य जीवन साधारण रहिबो। आज दिनटी आपनको मिलामिशापूर्ण ही रहिबो। हठात किसी शारीरिक असुस्थता देखादेव। मन दुर्बल हेबो। अजथार खर्चांत हेबे। डाक्तर परामर्श लोड़ी पारंती। सेथिपई आज आपण विशेष भाव स्वास्थ्य को जगी रखी चलतु। बाहर खाद्य जंक फूड और फास्ट फूड पर खाद्य दूरे रुहतु। शरीर जत्न नियंतु। अवहेला करंतु नहीं। यात्रा विघ्न घटिपारे। अजाणत प्रतारित हो पारती। प्रिय व्यक्ति सह मनांतर देखादेव। आज कौन भी बड़ धरणर निवेश और निर्णय नियंतु नहीं। आपण द्वारा भूल निर्णय हो पारे। आज दिनटी को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। पड़ोशी मैंने किसी असुविधा पकाई पारती। कौन करेंगे और कौन करेंगे नहीं किसी स्थिर करें ना। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप स्नान करने पर गोटे तंबार पात्र जल नहीं से अल्प कुकुम पकाई सूर्यदेव को जल अर्पण करूँ। और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति अपमान करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मीन राशि विषय जाना। पारिवारिक जीवन में बुझाणा देखादेव। पड़ोशी मान सुसंपर्क बजाय रहिबो। स्टूडेंट्स मान लगे दिनटी शुभ। व्यवसायी आशा अनुरूप लाभ प्राप्त करेंगे। तेबे चाकरी क्षेत्र में अल्प बाधा रही। सहकर्मी मान असहयोग मानसिक चिंता बढ़ाइब। तो आज आप ऑफिस रे अजथा जुक्तितर्क दूरे रुहतु। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिब। आय सामान्य उन्नति परिलक्षित हो। भविष्य को नहीं कौन नुआ योजना करिपारंती। व्यवसायी माने निजर व्यवसाय को बढ़ाइबा लगी कौन योजना प्रस्तुत करिपारंती। किंतु आज आप कौन बड़ धरणर निवेश करंतु नहीं। आपन को क्षति सहिबाक पड़िपारे। अतिशीघ्र कहारी को भी विश्वास करंतु नहीं। छोटिया अवसर भी बड़ धरणर काम आरंभ होता है। तो कौन भी अवसर को हाथर जीवाक दिंतु नहीं। आपण सफलता आड़ को अग्रसर अटंती। तो धैर्य और आत्मविश्वास सहित आगक बढ़ंतु। आज कथा कथार लोक बांधि रखिए। लोक मैंने आपंकर व्यक्तित्व प्रति आकर्षित रहे। आज आपन को किसी समस्या मान सम्मुखीन होगा पड़िपारे। आज आप कौन भी निर्णय शीघ्रतापूर्वक नियंतु नहीं और रिस्क नेवा भली कार्य करंतु नहीं। आपणकर केही निकट संपर्कीय आपण को हैरान हरकत करिपारंती। तो सावधान रहंतु। आज यात्रा आपणकर सार्थक रहिबो। मित्र और शुभचिंतक आपणकर समर्थन करेंगे। अचानक धन प्राप्ति पर योग बनुअछि। पिलामान तरफ कौन शुभ खबर प्राप्त करेंगे। आत्मविश्वास वृद्धि देखादेव। जो भी कर्म आज हाथ को नेबे ताकू शेष न करने पर्यंत बसबे नहीं। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन मंदिर कि धर्मानुष्ठान रे किसी समय सेवा दिंतु। एवं आज आप मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो।